आलोक सेसन साधारण जाने आलोक सेसन आलोक प्रक्रिया कौन कौन कारक आवश्यक ना गोटे आलोक द्वितीय पत्र क्लोरोफिल पिगमेंट तृतीय कौन जल बुझे आलोक सेसन आलोक प्रक्रिया आलोक पत्र जल आवश्यक किंतु आलोक सेसन अंधकार प्रक्रिया कौन आवश्यक ना अंगारकाम्ल आवश्यक ताले आलोक सेसन आलोक प्रक्रिया आलोक आवश्यक परीक्षण वर्णना कर परीक्षा पड़ो जे आलोक सेसन आलोक प्रक्रिया आलोक आवश्यक परीक्षण वर्णना कर से चित्र अनावश्यक केवल वर्णना कर जिते क्वेश्चन पड़ो ये 3 मार्किया क्वेश्चन पड़ो तेणु आलोक सेसन आलोक प्रक्रिया आलोक आवश्यक परीक्षण टी आम केमी वर्णना करवा ना प्रथम आम आपको 4टा आम हेडिंग वर्णना करवा फास्ट है कौन ना आवश्यक उपकरण गोटे एक्सपेरिमेंट करने कौन कौन आमर आपरेटस रिक्वायर्ड आवश्यक उपकरण कौन कौन दरकार आम गोटे एक्सपेरिमेंट करने तेणु प्रथम आम आवश्यक उपकरण आपरेटस रिक्वायर्ड तापर द्वितीय स्टेप है कौन ना परीक्षण एक्सपेरिमेंट तृतीय स्टेप कौन है ना पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन आम जो एक्सपेरिमेंट कले से कौन पर्यवेक्षण देखिले ऑब्जर्व कौन कले एवं ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण भित्तिक तथ्य को नहीं आम चतुर्थ स्टेप के सिद्धांत उपनीत हेले तेणु तुम जिते पढ़ो आलोक सेसन आलोक प्रक्रिया आलोक आवश्यक परीक्षण टी वर्णना कर से तुम 4टा हेडिंग दे वर्णना कर परीक्षण टी आम किपरि करवा देख ना प्रथम आम कुंडे लगी गोटे गछ कुंडे लगी गोटे गछ को आनी से गछर गोटे पत्रर किसी अंश को आम कौन करवा यहाँ गोटे पत्र पत्रर किसी अंश को गोटे कला कागज द्वारा आवृत करदे कौन करदे कला कागज द्वारा आवृत करदे बुझेगा एवं तापर कौन करवा ना कला कागज बा सेलो टेप द्वारा आवृत करवा एवं आवृत करी से गछटी को कौन करवा ना 2 ରୁ 3 घंटा पर्यंत 2 ରୁ 3 घंटा पर्यंत कौन करवा ना सूर्यालोक रखा गोटे रखा सूर्यालोक रखा ताले 2 ରୁ 3 घंटा सूर्यालोक रखा पर कौन करवा ना मुंडरू पत्रटी को आम कौन करवा छिड़े आना ताले जो सूर्यालोक रखिले मुंडे लगी गछटी कौन पाइला ना जल पाइला बुझेगा एवं सूर्यालोक पाइला आलोक पाइला एवं पत्र कौन अच्छी ना क्लोरोफिल अच्छी हरित लवक पत्र हरित अच्छी बुझेगा तेणु ए आमर कारक गुड़िक से पाइला जहाँफल ये कौन है आलोक सेसन प्रक्रिया संगठित हम एवं खाद्य प्रस्तुत हम ताले बर्तमान आम कौन करवा ना ये जो कुंडे लगी पत्रटी को छिड़ेदेवा छिड़े देना कौन करवा ना कला कागज जो लगे से कला कागज को आम बाहर करदे एवं बाहर करदे कौन करवा ना से आम कौन करवा ना प्रथम कौन करवा ना फुटंता सुरासार द्रवण कौन फुटंता सुरासार द्रवण आम आल्कोहल पत्रटी को बुड़ेगा बुझेगा तेणु फुटंता सुरासार द्रवण में पत्रटी को पकेगा पत्रटी को पकेला कौन करवा ना किसी समय पर पत्रटी को बाहर करना धोईदेवा धोईदेना कौन हम ना जिते बड़े गोटे सबुज पत्र फुटंता सुरासार द्रवण में पकईले कौन हम ना सबुज पत्रटी वर्णहीन कौन ना वर्णहीन होने से क्लोरोफिल पिगमेंट गुड़िक सब बाहर को बाहर बुझेगा तेणु जिते आम ये पत्रटी को फुटंता सुरासार द्रवण में पकईवा से कौन हम ना ये क्लोरोफिल पिगमेंट गुड़िक पत्र बाहर एवं पत्रटी वर्णहीन हो तेणु से वर्णहीन से पत्रटी को कौन करवा धोईदेवा धोईदेना कौन करवा ना लघु आयोडीन द्रवण उठे लघु आयोडीन लघु आयोडीन द्रवण में वर्णहीन पत्रटी को कौन करवा बुड़ेगा बुझेगा ये लघु आयोडीन द्रवण में जिते वर्णहीन पत्रटी को बुड़ेगा कौन देखा ना वर्णहीन पत्रटी को जो लघु आयोडीन द्रवण में बुड़ेगा लघु आयोडीन द्रवण काम हूँ कौन ना लघु आयोडीन द्रवण मंडद संपर्श मंडद जिते मंडद कहले स्टार्च मंडद कहले कौन स्टार्च तेणु आम खाद्य प्रस्तुत जो है मंडद लघु आयोडीन द्रवण संपर्श आसिले कौन हम ना नील घन नील वर्ण धारण कर घन नील वर्ण धारण कर
ବୁଝିଲା। ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଦ ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ କ'ଣ ହବ ନା ଘନ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ପତ୍ରଟିକୁ ଫୁଟନ୍ତା ସୁବାସର ଦ୍ରବଣରୁ ବାହାର କଲା ପରେ ଏ ପତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା ଟିକେ, ତାପରେ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ପତ୍ରଟିକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣରେ ପକେଇବା। ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣରେ ପକେଇଲେ କ'ଣ ହବ ନା ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ଏବଂ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହବ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ, ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳ ତିଆରି ହବ। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହବ ମଣ୍ଡଳ ତିଆରି ହବ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳ ତିଆରି ଯଦି ହବ ତେଣୁ ପତ୍ରର ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ମଣ୍ଡଳ ତିଆରି ହେଇଛି ବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ସେଇ ଅଂଶରେ କ'ଣ ହବ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ସେ ଘନ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ପତ୍ରଟିକୁ ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣରେ ପକେଇଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ଦେଖିବା ଯେ ପତ୍ରର କିଛି ଅଂଶ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ସେମିତି ରହିଥାଏ ଏବଂ ବାକି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଘନ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ପତ୍ରର କେଉଁ ଅଂଶ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ରହିଥାଏ ନା ପତ୍ରର ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ଆମେ କଳା କାଗଜ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରିଥିଲେ ସେ କଳା କାଗଜ ଆବୃତ ଅଂଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଲୋକ ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ ଆଲୋକ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ ବାକି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଜଳ ବି ଅଛି ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଂଶରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଂଶରେ କ'ଣ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ବା ମଣ୍ଡଦ ତିଆରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବା ମଣ୍ଡଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରିଲାନି ମଣ୍ଡଦ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡଦ ତିଆରି ହେଇପାରିଲାନି, ବାକି ଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମଣ୍ଡଦ ତିଆରି ହେଲା। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଦ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଘନ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ କ'ଣ କ'ଣ ନେଲେ ନା ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଆମେ କୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟେ ଗଛ ନେଲେ, କିଛି କଳା ଟେପ୍ ବା କଳା କାଗଜ ନେଲେ ସେଲୋ ଟେପ୍ ଏବଂ ଜଳ ନେଇଛେ, ଗୋଟେ ବିକରେ କିଛି ପାଣି ନେଇଛେ ଏବଂ ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ନେଇଛେ ଏବଂ ସୁରାସାର ନେଇଛେ, ବର୍ଣ୍ଣନ ନେଇଛେ। ତେଣୁ ସେ ସୁରାସାର ବା ଆଲକୋହଲକୁ ବର୍ଣ୍ଣନରେ ଫୁଟନ୍ତା ସୁରାସାରକୁ ଆମେ ଫୁଟନ୍ତା ସୁରାସାରରେ ପତ୍ରଟିକୁ ପକେଇଛେ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଆପରେଟସ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ତାପରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କେମିତି କରିବା ନା କୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଆମେ ପତ୍ରର କିଛି ଅଂଶକୁ କଳା କାଗଜ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରି ସେଇ କୁଣ୍ଡଟିକୁ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖରାର ବା ଆଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରଖାଗଲା। ତାପରେ କୁଣ୍ଡରୁ ସେଇ ପତ୍ରଟିକୁ ଅଲଗା ଛିଡ଼ାଇ ଅଣାହେଲା ଏବଂ ସେ ପତ୍ରଟିକୁ କ'ଣ କଲେ ନା କଳା କାଗଜକୁ ଟେପ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ପତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ଫୁଟନ୍ତା ସୁରାସାର ଦ୍ରବଣରେ ପକେଇଲେ। ଫୁଟନ୍ତା ସୁରାସାର ଦ୍ରବଣରେ ପକେଇଲା ପରେ ସେ ପତ୍ରଟିକୁ ବାହାର କରି ଆମେ ଟିକେ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ପତ୍ରଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ପତ୍ରଟିକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣରେ ପକେଇଲେ। ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣରେ ପକେଇଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଦେଖିଲେ ଯେ ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣରେ ପକେଇଲା ପରେ ପତ୍ରର କିଛି ଅଂଶ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଛି ଘନ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବାକି ଅଂଶ ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ରହିଛି। ତାହେଲେ ପତ୍ରର କେଉଁ ଅଂଶ ଘନ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା ନା ଯେଉଁଥିରେ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, କାହିଁକିନା ମଣ୍ଡଳ ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଘନ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ବୁଝିଲା। ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳ ତିଆରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଘନ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ବାକି ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହେଇକିନା ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ ଅବଜରଭେସନ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ। ୱିଦାଉଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ। ୱିଦାଉଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଲୋକ ଶୋଷଣର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ପତ୍ରରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ମୂର୍ତ୍ତିକା ଆମେ କୁଣ୍ଡରେ ବୃକ୍ଷଟି ଜଳ ପାଇଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଅଂଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମଣ୍ଡଦ ବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଆଲୋକ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧାରଣତଃ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରୁ ବୁଝିଲା ସାଧାରଣତଃ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଆମର ଆଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ। এই পরীক্ষণটি পড়ব 3 মার্কিয়া যে আলোক শোষণ আলোক প্রক্রিয়া পাই আলোক আবশ্যক পরীক্ষণটি বর্ণনা কর চিত্র অনাবশ্যক যদি খালি চিত্র পড়ব চিত্রটি 3 মার্ক কিন্তু চিত্র অনাবশ্যক মানে কেবল বর্ণনা করিব এবং 4টা হেডিং লিখিবা আপনার শিখবা আবশ্যক উপকরণ কোন পরীক্ষণକୁ বর্ণনা করিব
तृतीय स्टेप है पर्यवेक्षण कौन ऑब्जर्वेशन कले और चतुर्थ स्टेप है सिद्धांत। ताले ये परीक्षण है आलोक विश्लेषण आलोक प्रक्रिया पे आलोक आवश्यक। ताले द्वितीय देखिबा द्वितीय परीक्षण कौन ना आलोक विश्लेषण आलोक प्रक्रिया पे कौन दरकार ना पत्र हरिति दरकार। कौन दरकार पत्र हरिति बा क्लोरोफिल पिगमेंट पत्र हरिति आवश्यक। विदाउट क्लोरोफिल पिगमेंट आलोक विश्लेषण आलोक प्रक्रिया हो पार ना खाद्य प्रस्तुत हो पार ना। तेणु उद्भिद मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करते कहीं ना उद्भिद पत्र क्लोरोफिल पिगमेंट थाए। तेणु पत्रर क्लोरोफिल पिगमेंट एवं सूर्यालोक उपस्थिति में वायुमंडल अंगारकाम्ल ग्रहण कर जलर रासायनिक संयोजन श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करता है। तेणु उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करता है कहीं उद्भिद कोष लवक थाए विशेषकर हरित लवक बा क्लोरोप्लास्ट। तेणु पत्र क्लोरोफिल पिगमेंट थाए ताले से उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे प्राणी मैंने खाद्य प्रस्तुत कर पारती ना कहीं प्राणी कोष लवक न थाए। तेणु लवक नथिबारु सेमाने खाद्य प्रस्तुत कर पारती ना खाद्य उद्भिद उपर निर्भर करता। तेणु सबुज उद्भिद को उत्पादक कहुए प्राणी मान भक्ष्य को कहुए। ताले आम द्वितीय परीक्षण कौन करवा ना परीक्षा आलोक विश्लेषण आलोक प्रक्रिया पत्र आवश्यक परीक्षण वर्णना कर। ताले से भाया पूर्व वर्णित आमर स्टेप अनुसार करवा ना प्रथम कौन ना आवश्यक उपकरण। ताले आवश्यक उपकरण कौन ना गोटे क्रोटन गछ कि गछ क्रोटन हूँ गोटे रंगीन पत्र थिबा गछ। ए क्रोटन गछर गोटे डाल को आनिबा ताकू बिकर डाल टी बुड़ेना रखा बुझेगा। क्रोटन गछर गोटे डाल को किसी बिकर किसी पानी जल नेबा एवं से डाल टी बुड़ेना रखा। ताले गोटे क्रोटन गछ नेबा एवं से क्रोटन गछ कौन करवा ना 2 ରୁ 3 घंटा पर्यंत सूर्यालोक रखा। कोटे रखा सूर्यालोक रखा बुझेगा। 2 ରୁ 3 घंटा सूर्यालोक रखला से डाल टी गोटे पत्र कौन करवा ना छिड़े देवा बुझेगा। ताले 2 ରୁ 3 घंटा सूर्यालोक रखला कौन है ना सूर्यालोक पाइला बुझेगा। तेणु आलोक विश्लेषण प्रक्रिया संगठित हम बुझेगा। तेणु जिते आम पत्रटी को छिड़ेवा प्रथम कौन करवा ना से गोटे ट्रेसिंग पेपर कौन दरकार ट्रेसिंग पेपर ट्रेसिंग पेपर कौन करवा ना ए पत्रर गोटे नक्शा कौन करवा पत्रर गोटे नक्शा अंकन करवा। तेणु कहीं ना पत्र जेहेतु क्रोटन गछ हूँ गोटे कौन ना रंगीन गछ। तेणु क्रोटन गछरे विभिन्न पिगमेंट था केवल क्लोरोफिल पिगमेंट नुहे विभिन्न रेड पिगमेंट था आमर ब्राउन पिगमेंट था एवं आमर येलो पिगमेंट था। ताले आमे कौन कले ना जो क्रोटन गछर कौन कले ना गोटे नक्शा अंकन कले बुझिला। ताले नक्शा रे कौन कले देखि नक्शा कौन करिया ना नक्शा रे क्रोटन अंशर केउ अंश सबुज देखा जाउछि तामाने जे अंश सबुज देखा जाउछि से अंश रे कौन होइछि ना हरित लवक अच्छी क्लोरोफिल पिगमेंट अच्छी। तेणु से स्थान टी कौन है ना सबुज देखागला। तार आम जिते नक्शा अंकन करवा से पत्रर केउ अंश टी सबुज वर्ण देखा जाउछि से अंश को आम चिन्हट करवा एवं नक्शा आम चिन्हट करवा जे पत्रर यही अंश कौन है ना क्लोरोफिल पिगमेंट अच्छी सबुज देखा जाउछि बुझेगा। तेणु आम से कौन करवा ना से पत्रटी को पुनर्बार कौन करवा ना फुटंता सुरासार द्रवण में पकईदेवा। ताले फुटंता सुरासार द्रवण में पकईले कौन हम ना फुटंता सुरासार द्रवण में पकईले कौन हम ना पत्रटी फुटंता सुरासार द्रवण में सबुज पत्र जो पड़ो से कौन पुनर्बार कौन हम वर्णहीन हो वर्णहीन हो क्लोरोफिल पिगमेंट बाहर को बाहर जिते सबुज पत्र फुटंता सुरासार द्रवण उपस्थिति में आसो से पकईले सबुज पत्रटी से कौन हम ना जमी वर्णहीन हो जाए सेमती यही पत्रटी कौन हम ना वर्णहीन हो। तेणु से वर्णहीन पत्रटी को आम कौन करवा ना पुनर्बार कौन लघु आयोडीन द्रवण में पकईवा कौन पकईवा लघु आयोडीन द्रवण बुझेगा। ये लघु आयोडीन द्रवण में पकईवा फल कौन हम ना ये पत्रटी कौन हम ना वर्णहीन हम जो पत्रर जो स्थान में मंडल दि से स्थान कौन हम ना मंडल लघु आयोडीन द्रवण संपर्क आसिले कौन हम ना घन नील वर्ण धारण कर। तेणु
ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡଦ ପତ୍ରର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡଦ ତିଆରି ହେବ ତାହେଲେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହେବ ଏବଂ ମଣ୍ଡଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ମଣ୍ଡଦ ତିଆରି ହେବ, ସେହି ସ୍ଥାନଟି ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ଘନ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ, ବାକି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ପତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣରେ ପକେଇଲେ, ସେ ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣରେ ପକେଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପତ୍ରର କେଉଁ ଅଂଶ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଛି ସେହି ଅଂଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଙ୍କିଥିବା ଯେଉଁ ପତ୍ରର ନକ୍ସା ଅଙ୍କନ କରିଛେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବା ନା କମ୍ପେୟାର କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଆମେ ଜକ୍ସାରେ ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ସବୁଜ କଣିକା ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ସେହି ଅଂଶଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରୁଛି, ଘନ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରୁଛି। ତାମାନେ ସେହି ଅଂଶରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ବା ମଣ୍ଡଦ ତିଆରି ହେଇଛି। ବାକି ଅଂଶରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କି ମଣ୍ଡଦ ତିଆରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାହିଁକି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ନା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଆଲୋକ ଶୋଷଣର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଆମର ପତ୍ର ରୀତି ଆବଶ୍ୟକ। ପତ୍ର ରୀତି ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଆଲୋକ ପାଇଲା, ବୁଝିଲା, ଜଳ ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ରୀତି ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପତ୍ର ରୀତି ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ ମାନେ ପତ୍ର ରୀତି ପାଇପାରିଲା ନଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଠି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ଗ୍ରୀନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ଏଠି ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମଣ୍ଡଦ ତିଆରି ହେଲା। ବାକି ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋକ ମଣ୍ଡଦ ତିଆରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବେ ଯେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପତ୍ର ରୀତି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଆମର ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ନଟ୍ ଅକର୍। ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋକ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପତ୍ର ରୀତି ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବି ଦରକାର। ୱିଦାଉଟ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିନା ବି ଆଲୋକ ଶୋଷଣର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଗ୍ଲୁକୋଜ ନାମକ ଶର୍କରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପତ୍ର ରୀତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଚାରିଟା ହେଡ଼ିଂରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଦରକାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ପରୀକ୍ଷଣ, କିପରି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷଣଟି କରିବା, ତୃତୀୟରେ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, କ'ଣ କ'ଣ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କଲେ ପରୀକ୍ଷଣରୁ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା କନକ୍ଲୁଜନ୍। ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ଯେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପତ୍ର ରୀତି ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣଟି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷଣ 3ରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ଦରକାର? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ବୁଝିଲା, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପାଇଁ। ବୁଝିଲା। କାହିଁକି? ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ସମୀକରଣ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁଛେ ନା 6CO2 + 12H2O ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଏବଂ ହରିତଲବକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ଲୁକୋଜ C6H12O6 + 6CO2 ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାରେ + 6H2O। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାବାହିକ ରାସାୟନିକ ପଥ ଦେଇ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲିସ୍କୋ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ ବା ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଯେଉଁ C6 ସେ 6ଟା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ 6CO2ରୁ ଆସିଛି। ଗ୍ଲୁକୋଜର C6 କୋଉଠୁ ଆସିଛି? 6ଟା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମର ମୃତ୍ତିକାରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଏବଂ ହରିତଲବକ ଉପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଜଳ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି। ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦରକାର। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅନାବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେବଳ ATP ଆଉ NADPH ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାରିଥାଏ ଜଳର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷଣଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟା ଦେଖ, ଗୋଟେ ଆମର ବୋତଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋତଲ, ଯେଉଁ ବୋତଲରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ କର୍କ ଠିପି ଲାଗିଛି ଏବଂ କର୍କ ଠିପିରେ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଛିଦ୍ର ହେଇଛି।
ताले आमे कोन प्रथम करिबा ना ए कर्व टिपी की दुई फाड़ कर दबा बुझिला एवं से बोतल भितर कोन अछि कॉस्टिक सोडा कोन अछि कॉस्टिक सोडा बा कॉस्टिक पोटास जाको हम कहजे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ये है कोन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जाय कोन कॉस्टिक सोडा बा कॉस्टिक पोटास बुझिला ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रो धर्म होची कोन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रो धर्म होची अंगारकाम्ल को शोषण करिया ए कॉस्टिक पोटास द्रवण कोन करिवो अंगारकाम्ल को कोन करदो शोषण करदो ताले ए बोतल भितर कोन अछि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रो किछि आमे द्रवण रखिबा बुझिला सॉल्यूशन एवं से सॉल्यूशन रे कोन करिवा ना गुटिए गछर पत्र को आमे गोटे डेभ को पानी रे गोटे काच ग्लास रे किछि पानी नेबा से गोटे गछर पत्र रो को कोन करिवा ना पानी रे बुड़ेइना रखिबा बुझिला एवं सूर्य लागरे 2-3 घंटा हम ताकू रखिबा वर्तमान कोन करिवा ना पत्र टिकु कोन करिवा ना ए जो पत्र रो किछि अंश को आमे बोतल भितर किछि अंश को पर जो छिद्र दे पत्र रो किछि अंश को भर्ती करिवा बाकी पत्र रो अंश ये बाहर रहिछि कोन रहिछि बोतल बाहर रहिछि एवं ये बोतल भितर रहिछि जे ना पत्र रो किछि अंश रहिछि बुझिला ए ग्लास रे किछि पानी नै से डेम्पटी को हम जो बोतल भितर कॉस्टिक पोटास रो द्रवण अछि ताकू पत्र रो किछि अंश बोतल भितर को प्रवेश करिवा बाकी अंश को पत्र बाहर रखिबा एवं ताकू 2-3 घंटा हम सूर्यालोक रे रखिबा एवं 2-3 घंटा सूर्यालोक रे रखिला परे काने आलोक पड़िबो बुझिला सूर्यालोक रखिला परे खाद्य प्रस्तुत करि हबो आलोक शोषण प्रक्रिया संगठित हबो से पत्र टिकु कोन करिवा ना आमे वर्तमान बोतल रु बाहर को जो कर्व दे बोतल रु बाहर कर देबा एवं पुनर्बार ताको आमे कोन करिवा ना फुटंदा सुरासार द्रवण रे पकेइबा ओडे करिवा फुटंदा सुरासार द्रवण रे पकेइबा ताले फुटंदा सुरासार द्रवण रे पकेइले कोन हबो ना पत्रटी वर्णहीन होइबो कोन होइबो वर्णहीन होइबो ताले पत्रटी को फुटंदा सुरासार द्रवण रु बाहर कर देबा बाहर कर दे धोई देना कोन करे देखिया जे पत्रटी वर्णहीन होइला से वर्णहीन पत्रटी को पुनर्बार कोन करिवा लघु आयोडीन द्रवण रे पकेइबा ओडे पकेइबा लघु आयोडीन द्रवण तारे लघु आयोडीन द्रवण रे पकेइबा बुझिला तो लघु आयोडीन द्रवण रे पकेइला परे कोन देखिबा ना पत्रर किछि अंश अननील वर्ण धारण कला एवं बाकी अंश सेमती नील वर्णहीन रहिला कोन होइला वर्णहीन रहिला ताले पत्रर केउ अंश अननील वर्ण धारण कला ताने पत्रर केउ अंश रे मंडल दिया गेला ना जोटी पत्रर जे अंशटी बोतल बाहर थिला से जे कोन होला मंडल दिया गेला तेनु टाइम आलोक शोषण प्रक्रिया द्वारा खाद्य प्रस्तुत होला मंडल दिया गेला हैला तेनु पत्रर बाहर थिबा अंश घन लघु आयोडीन द्रवण संपर्श रे आसीबा फल रे गृहण नीलवर्ण धारण होला किंतु पत्रर भितरे जो बोतल भितरे थिबा पत्रर अंश घन नीलवर्ण धारण कला नाही सेमती वर्णहीन रहिला कोन होइला वर्णहीन रहिला काहेकि ना हम बोतल भितरे कोन रखिछे ना कॉस्टिक पोटास सोडा द्रवण रखिछे तला कॉस्टिक पोटास कोन कला ना बोतल भितरर अंगारकाम्ल को शोषण करदेला कार्बन डाइऑक्साइड को शोषण करदेला बोतल भितरे अंगारकाम्ल नाही तेनु पत्रर जे अंश बोतल भितरे थिला से आलोक पाइला पत्र रीति मध्य रहिला पत्र रे किंतु अंगारकाम्ल पाइ पाइला नाही तो अंगारकाम्ल जेतु पाइ पाइला नाही सेतले आ खाद्य प्रस्तुत होई पाइला नाही बुझिला किंतु पत्र बाहर बोतल बाहर के अंश आलोक पाइला पत्र रीति एवं अंगारकाम्ल द्वारा कोन होला ना खाद्य प्रस्तुत होला एवं खाद्य प्रस्तुत द्वारा मंडल तयारी होला तो बोतल बाहर थिबा अंश मंडल तयारी होला एवं लघु आयोडीन द्रवण संपर्श आसिया फल घन नील वर्ण धारण कला किंतु बोतल भितर थिबा अंश रे अंगारकाम्ल पाइ पाइला नाही खाद्य प्रस्तुत होई पाइला नाही मंडल तयारी पाइला नाही जा फल रे लघु आयोडीन द्रवण संपर्श आसिला परे भी वर्णहीन रहिला ताने मंडल तयारी पाइला नाही तेनु आलोक शोषण पाई अंगारकाम्ल नित्यांत आवश्यक उद्भिद वायुमंडल अंगारकाम्ल ग्रहण करी अम्लजान त्याग करते एवं आलोक शोषण प्रक्रिया रे खाद्य प्रस्तुत करते तेणु आम बंचीचे उद्भिद अंगारकाम्ल ग्रहण करे अम्लजान त्याग करे
जो अम्लजान को प्राणी मान श्वासक्रिया ग्रहण करते किंतु वर्तमान जंगल ह्रास उद्भिद जो डिफरेस्टेशन होउची वायुमंडल अंगारकाम्ल परिमाण द्रुत गति बढ़ी जाऊँगी कहीं उद्भिद ह्रास होउची तेणु एवं अंगारकाम्ल प्रतिशत बढ़ुଛି जहाँफल वायु प्रदूषण होउची किंतु वायु में अंगारकाम्ल परिमाण 0.03% एवं यही अंगारकाम्ल को उद्भिद ही ग्रहण कर आलोकसंश्लेषण प्रक्रिया खाद्य प्रस्तुत करे ता सहित वायुमंडल को अम्लजान छाड़ी थाए तेणु आम जब बंची था केवल उद्भिद बंची था तेणु आलोकसंश्लेषण प्रक्रिया अंगारकाम्ल नित्यांत आवश्यक ये परीक्षण को आम 4टा हेडिंग वर्णना करवा प्रथम आमर आवश्यक उपकरण आपरेटर्स रिक्वायर्ड द्वितीय है परीक्षण एक्सपेरिमेंट तृतीय है पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन एवं चतुर्थ है सिद्धांत कंक्लूजन तेणु आलोकसंश्लेषण आमर अंगारकाम्ल नित्यांत आवश्यक बुझेगा। परीक्षण 4 ताले परीक्षण 4 रे आम कौन देखिबा ना परीक्षण 4 रे आमे लाळ रे टायलिन एंजाइम रो उपस्थिति ताले लाळ रे टायलिन एंजाइम रो उपस्थिति आमे पाई परीक्षण देखिबा और वर्णना करबा केमिति ताले आमे कहूचे कोन ना स्टार्च मंडद लाड़ में कौन अच्छी टायलिन एंजाइम ए टायलिन एंजाइम कौन करूची ना मंडल को माल्टोज रे परिणत करूची बोले कौन करूची माल्टोज रे परिणत करूची ताले मंडद बा स्टार्च रो पार्शियल डाइजेशन कोठे होची ना मुख गहर कोठे होची मुख गहर बा बुकाल गागुटी रे ए मुख गहर रे कौन अछि 3 जोड़ा लाल ग्रंथि अछि कौन अछि 3 जोड़ा लाल ग्रंथि अछि जहाँ फल से लाल ग्रंथि रु सालिवारी ग्लैंड रु सालिवा सिक्रेशन होउची कौन सिक्रेशन होउची सालिवारी ग्लैंड रु सालिवा सिक्रेशन होउची बा लाल क्षरण होउची से लाल रे टायलिन एंजाइम अछि जहाँ फल से टायलिन एंजाइम कौन करछि ना श्वेतसार जातीय मंडल को माल्टोज रे परिणत करछि माल्टोज बुझिला जा माने पार्शियल डाइजेशन होउची पार्टी रे श्वेतसार जातीय खाद्य तो पार्शियल डाइजेशन भात आलू रुटी रे मंडल थाए आमे भात आलू रुटी की जेते चोबेइबा जेते अधिक समय चोबेइबा सेते लाळ जेते बेले मिसिबो खाद्य सहित से तार पार्शियल डाइजेशन करिवो एवं माल्टोज रे परिणत करिवो आमे जदि सीधा साल ताको गिली देबा ताले से आ डाइजेशन स्टोमाक रे कोनोसी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च रो डाइजेशन होबोनी जहाँ बाकी से इंटेस्टाइन डाइजेशन हम तेणु पार्टी अधिकांश स्टार्च रो पार्शियल डाइजेशन होता है ताले आम देखा कौन ना लाड़ रे टायलिन एंजाइम उपस्थिति केमी परीक्षण टी कौन करवा ना आम दीटा कौन नेबा ना टेस्ट ट्यूब नेबा कौन नेबा टेस्ट ट्यूब नेबा गोटेला टेस्ट ट्यूब ए आ गोटेला कौन टेस्ट ट्यूब बी बुझेला से टेस्ट ट्यूब ए और बी रे कौन करवा 5 ml लाड़ संग्रह करवा 5 ml लाड़ बा सालिवा ताले 5 ml लाड़ संग्रह कोठी केमती करवा ना आमे प्रथमे पाठी की भलो भाव रे धोई देबा पानी रे धोई देइना गोटे कंचा लंका नेबा कोन नेबा कंचा लंका नेबा एवं कंचा लंका को कोन करबा जीभरे आमे घसिया द्वारा कौन हम ना राग लगे एवं लाल क्षरण हम से लाल को कौन करवा ना 5 ml गोटे टेस्ट ट्यूब कौन करवा 3टा टेस्ट ट्यूब नेबा फास्ट 5 ml लाल संग्रह करवा जो 5 ml लाल तो एका संगे तो संग्रह हो परिबो नै जो पर्यंत 5 ml लाल संग्रह न होईची सेही पर्यंत पुनी आमे कंचा लगा को बचिबा जा फल रे आमे 5 ml लाल संग्रह करिया एवं 5 ml लाल संग्रह करला परे कोन करिया ना दीटा दुई समान भाग रे भाग करिया बुझिला ये ए बी एटा ला कोन ना हमरो गोटे टोटल कलेक्शन लाल 5 ml लेछि ताको दीटा टेस्ट ट्यूब रे आमे दुई भाग विभक्त करिया बुझिला ताले ये प्रथम टेस्ट ट्यूब ये सेकंड टेस्ट ट्यूब एथरे अछि 2.5 ml आमे लाल रखिबा एथरे 2.5 ml लाल रखिबा ताले तार कोन करिबा ना ए लाल रे हमरो लाल रे कोन ए जो लाल रहिला टेस्ट ट्यूब रे सेथरे आमे स्टार्च द्रवण पकेइबा कोन करिबा स्टार्च द्रवण ए स्टार्च द्रवण कोन ना आमे अटार जो पानी और अटार मिश्रण टाको स्टार्च द्रवण भाबे यूज कर परिबा किबा पेज
ହେଲା ଭାତ ଗାଳିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ପେଜ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଦ୍ରବଣ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ସେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଦ୍ରବଣକୁ ପକେଇବା, ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଦ୍ରବଣ ପକେଇବା, ତାର ଟାଇମ୍ ଟିପି ରଖିବା। କେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଚ ଦ୍ରବଣ ପକେଇଲେ ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଦ୍ରବଣ ପକେଇବା। ଷ୍ଟାର୍ଚ ଦ୍ରବଣ ପକେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବ ନା ଷ୍ଟାର୍ଚ ଦ୍ରବଣ ଏଠି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ସେଥିରେ ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଲବଣ ପକେଇବା। କ'ଣ ପକେଇବା? ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଲବଣ ପକେଇବା, ବୁଝିଲା? ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଲବଣ ପକେଇବା। এই ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଲବଣ ପକେଇଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ନା ଅଧିକାଂଶ ଆମର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଘନ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରୁଛି, ବୁଝିଲା? କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟିଂରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଷ୍ଟାର୍ଚ ଦ୍ରବଣ ଲାଳରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଦ୍ରବଣ ପକେଇବା, ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ 30 ମିନିଟ୍ ଆମେ ରଖିଦେବା। କ'ଣ କରିବା? 30 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବା ଏବଂ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଲବଣ ପକେଇବା। କ'ଣ କରିବା? ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଲବଣ ପକେଇବା, ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଦେଖ ନା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଲବଣ ପକେଇଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଷ୍ଟାର୍ଚ ଦ୍ରବଣ ଅଛି। ଷ୍ଟାର୍ଚ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଲବଣ ପକେଇଲେ ଲାଳରେ ଥିବା ଟାଇଲିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଷ୍ଟାର୍ଚକୁ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହେଇନି। ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟାର୍ଚ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ରହିଛି, ଷ୍ଟାର୍ଚ ରହିଛି ଉପସ୍ଥିତି, ତେଣୁ ଇଏ ଗାଢ଼ କ'ଣ ହେବ ନା ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ, ବୁଝିଲା? କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 30 ମିନିଟ୍ସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଦ୍ରବଣ ପକେଇ ସାରିଲାର 30 ମିନିଟ୍ସ ପରେ ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଲବଣ ପକେଇବା। ତାମାନେ 30 ମିନିଟ୍ସ ଯାକେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଏଇ ଲାଳରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଟାଇଲିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି। ସେ ଟାଇଲିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ଷ୍ଟାର୍ଚକୁ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରିବ, ନା ପାର୍ସିଆଲ ଡାଇଜେସନ୍ ହେବ, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଚର ଉପସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ କମିଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ କ'ଣ ହେବ କମିଯିବ, ବୁଝିଲା? କମିଯିବା ଫଳରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ ଲବଣ ପକେଇବା ଆଫ୍ଟର 30 ମିନିଟ୍ସ ସେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଘନ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଏତେ ଧାରଣ କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟାର୍ଚ ପାର୍ସିଆଲ ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା 30 ମିନିଟ୍ସ ଯାକେ ଏନଜାଇମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟାର୍ଚ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଚ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଫିକା କମ୍ କିଛି ପରିମାଣ ଷ୍ଟାର୍ଚ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଂଶ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅଧିକାଂଶ ଗାଢ଼ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଷ୍ଟାର୍ଚର ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇନଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଟାଇଲିନ୍ର ଏନଜାଇମ୍ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ଡାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନେବ। ତେଣୁ ପାଟିରେ ଆମେ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟକୁ କିଛି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋବେଇଲା ପରେ ଲାଳ ମିଶିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ତାକୁ ଡାଇଜେସନ୍ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ନ ଚୋବେଇକିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗିଳିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଆଉ ଡାଇଜେସନ୍ ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବେଇବା, ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି 800 ରୁ 1500 ml ସାଲିଭା ସିକ୍ରେସନ୍ ହୁଏ ଡେଲି, ବୁଝିଲା? ଏବଂ ସେ ସାଲିଭାରେ ଟାଇଲିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ଷ୍ଟାର୍ଚକୁ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଲ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ୍ ଦିଆଯାଏ, ଗୁଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ବୁଝିଲା? ଯାହାକୁ ଆମେ ଗିଳିଲେ ଏକାଥରେ ସେ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭାତ ଆଳୁ ରୁଟି ଏମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଭାତ ଆଳୁ ରୁଟିକି ଆମେ ତ କୋଷ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଟିଳ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଚ ସରଳ ଆମର ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଆମାଇଲେଜ ଏନଜାଇମ୍ ଟାଇଲିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମାଇଲେଜ ଏନଜାଇମ୍। କ'ଣ ଏନଜାଇମ୍? ଆମାଇଲେଜ ଏନଜାଇମ୍, ବୁଝିଲା? ଶ୍ଵେତସାରକୁ ଡାଇଜେସନ୍ କରୁଥିବା ଏନଜାଇମ୍ କୁହାଯାଏ ଆମାଇଲେଜ ଏନଜାଇମ୍, ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଟାଇଲିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମାଇଲେଜ ଏନଜାଇମ୍ ଯେ ଜଟିଳ ଶ୍ଵେତସାରକୁ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ, ବୁଝିଲା? ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ 3 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଲାଳରେ ଟାଇଲିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ର ଉପସ୍ଥିତି କ'ଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ବୁଝିଲା? ଇଏ 3 ମାର୍କରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ, ପରୀକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 4ଟା ହେଡିଂରେ 4ଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକିନା ଲେଖିବା। ସବୁବେଳେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲେଖିବ। 4 ମାର୍କିଆ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ 5ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଏବଂ 3 ମାର୍କିଆ 4ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲେଖିବ, ବୁଝିଲା? ଏବଂ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଲେଖିବ, ବୁଝିଲା?